Amén. Fue un canto lleno de gracia. Confesamos juntos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Saludemos juntos y junto con los creyentes del extranjero, solo amamos Jesús Cristo. O el título es Una vida de fe con la capacidad de distinción. La palabra es Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. El término capacidad de distinción significa literalmente la capacidad de diferenciar entre diversas situaciones o cosas y la capacidad de juzgar correctamente entre lo correcto y lo incorrecto en los asuntos del mundo. En términos más sencillo, se refiere a la capacidad de tomar decisiones acertadas y resolver problemas de manera adecuada. Observando la situación de Corea, es evidente que esta capacidad es más necesaria que nunca. De hecho, como cada persona tiene diferentes pensamientos, inclinarse excesivamente hacia un extremo impide tomar decisiones acertadas. Desde el inicio de su mandato de Trump como presidente en Estados Unidos, los países de todo el mundo están en tensión. Trump toma decisiones exclusivamente en beneficio de los intereses de su país, sin importar la situación de otras naciones. Su política se llama la política MAGA, que no se refiere al apóstol Marcos del libro Marcos. MAGA son siglas en inglés de Make America Great Again, que significa haz a los Estados Unidos grande otra vez. Su objetivo es volver a hacer grande a Estados Unidos, lo cual difiere de los valores previos en vez de un liderazgo global. Persigue únicamente los intereses de su nación. Esto provoca el desorden del orden mundial. Desde su inicio de su mandato, ha firmado varias órdenes ejecutivas que han generado confusión, como la retirada del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. Corea enfrenta una crisis aún mayor porque su economía depende en gran medida de Estados Unidos. Para el futuro de Corea, es crucial que los líderes nacionales y todos los políticos, sin importar su partido político, tengan una correcta capacidad de distinción. Si Corea quiere llevar a cabo su papel como el sacerdote de las naciones del mundo, debe ser fuerte. 이 동남아시아에서도 가장 잘 사는 그런 나라를 축복해 주셨는데 하나님 더 축복하셔서 전 세계를 섬길 수 있는 전 세계의 영혼을 살릴 수 있는 그런 제사장 나라가 되게 하여 주옵소서. 여러분 기도하셔야 돼요. Por esta razón, los líderes deben poseer sabiduría para distinguir correctamente. Les pido a todos los creyentes de Yeon que oren por esto. 이 나라 지도자들 위해 기도해야 됩니다. 하나님 우리나라 지도자들 분별력을 주옵소서.
분별력이 있어야 돼요. 한쪽을 지우치면 안 됩니다. 분별력을. 그래서 우리나라를 위해서, 위정자를 위해서 우리 예원교회 성도들은 매일 정식 기도하면서 매일 한 분도 빠지지 말고 위정자들을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 사실 분별력은요, Les pido a todos los creyentes de Yewon que oren 영적인 삶에도 너무 중요해요. por los líderes cada día. 분별하는 지혜가 있는 De hecho, la capacidad de distinción no solo es importante en la vida diaria, sino también en la vida espiritual. 편지를 쓰고 있는 골로새 교회 La diferencia en la vida de fe depende en gran medida de si se tiene sabiduría espiritual con la capacidad de distinguir o no. En la iglesia de Colosas, algunos creyentes no tenían la capacidad de distinción espiritual y fueron engañados por diversas doctrinas heréticas, lo que los sumió en gran confusión. 분별력의 핵심이자 기준이 Por ello, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de tener la capacidad de distinción espiritual, revelando en el pasaje de hoy que Jesús es el centro y el modelo para la capacidad de distinción. 예수 그리스도에 대해서 맛을 보고 Pablo guió a los creyentes de la iglesia de Colosas a experimentar a Jesucristo desde diversas perspectivas y a establecerse en Él. 이 흑암 세력이 장악한 부진 Cuanto más profundamente establecidos estén en Cristo, más podrán desafiar con la capacidad de distinción espiritual el campo dominado por las fuerzas de la oscuridad. Especialmente esta semana, en la que celebramos el Año Nuevo Lunar, les animo a experimentar la respuesta de la evangelización de la familia con la capacidad de distinción espiritual. 얼마나 맛있는 걸 많이 먹을까, 얼마나 많은 돈을 받을까 주가가 아니라 Dejen de lado las cosas menos importantes 생명을 내가 전해야 되겠다. y concéntrense en lo esencial. 하나님 기뻐하세요. 그 마음 중심 보시고 이렇게 하려면 어떻게 되느냐? 가문 보고 하려고 하면요, 여러분 서론을 일단 양보해야 됩니다. 서론이 뭐예요? 눈에 보이는 겁니다. 물질, 자존심, Dejen de lado 서열. las cosas menos importantes. ¿Qué es cosas menos importantes? Material, dinero. 2장 20절. 이거 안 되면요, 가문 보고만 안 됩니다. 내 성질대로 다 부리고, 내 자존심 다 세고, 내 돈 다 챙기고, 난 손해 안 보고 가정 보고만 안 됩니다. 이번 명절 때 오늘 기회이죠, 기회. 잘 기회입니다. 이 불신자들은요, 서론에밖에 관심이 없어요. Si no dejen de lado las cosas menos importantes, 오직 잘입니다. 그런 거 다 양보해 버려 그냥. 양보해야 됩니다. no podemos experimentar la respuesta de la evangelización de la familia con la 상기를 제대로 de la familia. 뭐 그게 뭐 사람들이 다 마음 다 열거든요. 서론 양보. 그리고 뭐요? 본론 집중. Concéntrense en lo esencial. 그겁니다. 서론 양보. Dejen de lado las cosas menos importantes 이번 가문 복음만 y concéntrense en lo esencial. 그냥 인사하고 만나고 해야지만 하나님께서 기뻐하시겠어요? 구원받을 언제 사람이 내일 일을 아무도 모르는데 마지막이라 생각하고 영계 모든 성도들 오늘 말씀을 통해 Bendigo en el nombre del Señor a todos los creyentes de Yewon para que a través del mensaje de hoy 하나님께서 예배해 놓으신 vivan el año 2025 como personas con la capacidad de distinción espiritual centrado en Cristo, conquistando la tierra prometida que Dios ha preparado. Punto 1 es Cristo quien es todo. Leemos Colosenses 바로잡을까 주의하라. capítulo 2, 이것은 사람의 전통과 versículo 8. 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo revela que los creyentes de la iglesia de Colosas están siendo seducidos por filosofías y sutiles engaños. 그리스도 하나만으로 충분하지 않다. El núcleo de estas filosofías y engaños es la
idea de que Jesús no es suficiente. Esta es la estrategia principal en la que Satanás se enfoca y utiliza para tentar a los creyentes. Ataca con preguntas como: ¿es suficiente solo la fe para ser salvo? ¿No es necesario agregar ciertas obras humanas? 이렇게 공격을 하는데요. 여러분요 한 시간만 들으면 설득당합니다. 그렇겠네. 고개 끄덕끄덕합니다. 지금 골로새 교회가 이렇게 당하고 있는 겁니다. 여러분. 지금 천주교는요. Hoy en día, la Iglesia Católica enfatiza esta teología de la salvación por obras. Afirma que el hombre necesita una fe acompañada de acciones para poder entrar al cielo. Por esta razón, los católicos dedican su vida a realizar buenas obras como la caridad y el servicio. 어렵게 사는 분들이 가까이 수녀들이 다 있어요. 그게 구원과 관계됩니다. 어느 수녀님이 네덜란드에 와서 60년 동안 저 소록도에서 나환자들하고 같이 살다 얼마나 감동입니까? 우리는 그래 못해요. 그 왜 그렇게 할 수 있느냐? 평생을 올인하느냐? 그 내면에는 뭐가 있냐? 행위 구원이 들어 있습니다. 내가 이래야 구원을 받는다. 더 큰 문제는요. Esta es la salvación por obras. Un problema aún mayor es que incluso después de la muerte, engañan a la gente haciéndoles creer que si sus hijos realizan más buenas obras y caridad, pueden entrar en el cielo. Sin embargo, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, se aclara que la oportunidad de salvación solo existe mientras la persona está viva y después de la muerte ya no hay esperanza. Algunas iglesias protestantes también han adoptado esta doctrina de la salvación por obras, como el luteranismo y el metodismo. 감리교가 2006년도 우리나라에서 열린 세계 감리교 대회에서 여기 동참했습니다. 자, 이들의 이 주장을 보면요. En 1999, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo doctrinal sobre la doctrina de la justificación y en 2006, la Iglesia Metodista también se unió a este acuerdo en el Concilio Mundial Metodista celebrada en Corea. Su declaración afirma que la salvación es eternamente un regalo gratuito de Dios y no se puede obtener a través de buenas obras, sino que se refleja en ellas. A primera vista, parece que las buenas obras no son una condición para la salvación, pero en realidad, la idea católica de la salvación por obras está implícita en ella. Insertaron una frase ambigua en el acuerdo: la salvación se refleja en las buenas obras, lo que significa que la salvación está limitada dentro de las buenas obras. En otras palabras, la salvación no se puede obtener sin buenas obras, lo cual es simplemente otra versión de la doctrina católica. Este fenómeno está directamente relacionado con el movimiento de la unidad promovido por el Consejo Mundial de Iglesias, que está propagando el pluralismo religioso de manera sutil.
인간적인 지식이나 이성으로 Los 이해 안 되는 teólogos, 부분은 그냥 teólogos liberales dentro del CMI 이해가 되는 abiertamente declaran la Biblia es como un plátano. 하자. Hay que pelar la cáscara que no se puede comer y quedarse solo con la parte buena y comestible. 이화여대 신학 연세대 ¿Qué significa esto? Significa que debemos descartar las partes de la Biblia que no se pueden entender con la razón humana y aceptar solo aquellas que se pueden comprender y recibir. 받으면 된다. 그래서 신앙이 확실치 못한 사람들이 그런 데 가버리면 이 신신학교로 빠져버립니다. 큰일 납니다. 큰일 나. 무슨 예수님께서 무리로 걸었냐? 안개가 쫙 끼니까 해변가로 쫙 거니까 제자들이 보니까 무리로 건너지 보였지. 무슨 어린아이 하나가 도시락 가져왔는데 어른들이 도시락 안 가져왔겠나? 여자들이 도시락 안 가져왔겠어? 점심시간 되니까 다 내놓고 그 소년처럼 같이 예수님 점심 축사 기도하시고 그러니까 먹은 거야. 여러분 20분만 들으면 금방 끄떡끄떡합니다. 오병이어 안 믿습니다. 바울은요 이렇게 Esta es una estrategia 예수님만으로는 astuta de Satanás para engañar a las personas. El apóstol Pablo es muy claro en su respuesta a los ataques de las sectas que dicen que Jesús no es suficiente. 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 잘 봐야 되는데요. 10, 충만이라는 말은 다른 것이 조금도 들어갈 수 없는 dijo, porque en él habita 그 무엇이 들어갈 수 por- 없는 상태를 corporalmente toda la plenitud de la deidad, 한마디로 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí la palabra clave es plenitud. Plenitud. La plenitud significa un estado en el que no hay espacio para nada más. 모든 부하가 En otras palabras, todo está completo en Jesucristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, cuando encontramos nuestra respuesta en Jesucristo, todo está resuelto. 이단을 간단하게 정의를 하면요. Si añadimos algo más a él, eso es una herejía. 그렇게 되면 이단이에요. La forma más simple de definir la herejía es Jesús plus algo más. 같아야 되는데 그래도 플러스 알파. No niegan completamente a Jesús, pero siempre enfatizan que hay algo más importante que él. 부인하는 것은 아니지만은 항상 예수님보다 더 뭔가가 중요한 게 있다라고 강조하는 것. 이게 속으면 안 된다. No debemos ser engañados. 바울은 예수 그리스도가 왜 모든 것이 되는 Pablo explica detalladamente en los versículos 설명을 해주고 있어요. 11 al 15. 우리에게 영원한 생명을 주신 Porque 예수 Jesucristo es 그리스도의 todo para 구원 nosotros. 사역을 세밀하게 기록하고 있어요. En estos versículos se describe la obra de Jesucristo, quien 십자가를 triunfó en la cruz y nos dio la vida eterna. 되는지 모르기 때문에 가장 우선적으로 근원적인 죄 문제부터 해결해. 죄 문제. Jesucristo resolvió nuestros problemas fundamentales a través de la cruz, 근원적인 죄. dado que el ser humano no sabe cuándo ni cómo enfrentar el final de su vida. Lo más urgente es resolver primero el problema fundamental del pecado. 완전히 하나님 말씀 불순종해가지고. El pecado original de la humanidad está registrado en Génesis 3, Génesis capítulo 3. 거룩하신 하나님과 함께할 수. Es el hombre creado a la imagen de Dios para glorificarle y obedecer completamente su palabra, 사단 종로 cayó en el
engaño de Satanás y desobedeció a Dios. 고통, 고생, 고민, 염려, 걱정, 불안 속에 살다가 죽어 영원한 멸망길. Este fue el pecado original de la humanidad y al mismo tiempo su mayor pecado. 무슨 뭘 인기 Desde el momento en que cometió el pecado de la desobediencia, el hombre 원래 하나님 pecador ya no pudo estar en comunión con el Dios Santo. 그런데 인간은 전적으로 타락하다 보니까 하나님 만나는 눈이 어두워졌어. Así se alejó de Dios y cayó bajo el pecado y la maldición, viviendo como esclavo de Satanás 하나님 대신에 en sufrimiento hasta su muerte, 섬겨야 되겠는데 enfrentando inevitablemente la condenación 사람의 eterna. 손으로 만든 우상 그 만들어 놓고 거기 절하면서 El hombre, creado originalmente a la imagen de Dios, está destinado a buscar a su Creador. 귀신을 섬기는 Sin embargo, 나 귀신 안 debido a 믿어. su 섬겨. corrupción total, sus ojos están cegados para encontrar a Dios. Por ello, 조상 앞에 adora 앉으시라. ídolos 귀신 앞에 creados 앉으시오. por sus propias manos 내가 y 귀신 sirve a 앞에 demonios en lugar de al verdadero Dios. 밥좀 떠놓고 뭐 좀 떠놓고 절하는 게 뭐 그게 조상 앞에 예의 지키는 건데 그게 뭐 중요하냐? 귀신 앞에 절하는. 성경을 말하는 그건 몰라. 영이 눈이 어두워서 그 조상 앞에 하는 걸로 착각해. 그래 안 하면 아주 불신 아주 불효 자식이야. 영의 눈이 어두워서 분별하는 지혜가 사라진 인간. 하나님께서 한 가지 길을 여신 그 길이 바로 예수 그리스도의 십자가의 길입니다. Pero Dios, en su amor, abrió un camino para la humanidad cegada espiritualmente y sin sabiduría para 살리셨고 discernir. Ese camino es la cruz de Jesucristo. 해방시켰다. 그리스도 예수 안에 있는 결코 정죄함이 없나니. 아멘. 정죄함이 없어요. 왜 벌벌 떨고 삽니까? 뭐가 그래 무섭습니까? 죄세 해방됐는데 저주 없어요. 아멘. 그리스도 안에 모든 것 다 살아있어. 그리고 14절에 우리를 거스리고 불리하게 하는 모든 법적 Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, perdonado todas nuestras transgresiones. En el versículo 14 declara que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, librándonos completamente del yugo de la ley. Y en el versículo 15 revela que Jesucristo desarmó a los poderes y autoridades de las tinieblas mediante de la cruz. 아는 만큼 흑암이 두려워 도망갑니다. 힘이 하면 찾아오지요. 갖고 놀지요. 예수가 그리스도 내 인생의 모든 문제 해결자. 이 진리를 사실적으로 누려야 돼. 문제 사건 앞에서 사람 앞에서 누려야 돼. 이 누려야 돼. 그렇지 못하면 당하는 겁니다. 정말 그리스도가 여러분 삶에 Solo por la fe en Jesucristo podemos restaurar nuestra identidad y autoridad como hijos de Dios, tal como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Cuanto más comprendan el valor y el poder de este evangelio, más obra de Dios experimentarán. Debemos disfrutar verdaderamente el hecho de que Jesucristo es el Cristo y el único que resuelve todos los problemas de la vida. 그것 때문에 스트레스 받고 그것 때문에 시험 들고 하나님이 살아있니 없니 그러면 안 돼요.
영계 모든 성도들 모든 것 대신은 예수 그리스도를 온전히 누리면서 Bendigo en el nombre del Señor a toda la comunidad de todos los creyentes de Yevon para que disfruten plenamente de Jesucristo, quien es todo para nosotros, y se conviertan en testigos verdaderos que transforman sus campos. Punto 2. Es una vida llena de Cristo. El apóstol Pablo, en los versículos 16 al 23 de la palabra de hoy, exhorta a los creyentes de la iglesia de Colosas a vivir con la capacidad de decisión espiritual mediante Jesucristo, quien es todo para nosotros. Pablo da varios ejemplos de lo que ocurría dentro de la iglesia en ese tiempo. 절기 안식일 이거 지키는 거 가지고 계속 구원 이거 해야 구원받는다고 시비를 걸었어요. 구약 시대의 모든 의식들은 En los versículos menciona a los legalistas judíos que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas, no solo imponiendo la circuncisión, sino también cuestionando cuestiones relacionadas con la comida, la bebida, las festividades y el día de reposo. Todos los rituales del Antiguo Testamento no eran más que una sombra que apuntaba a Jesucristo. Sin embargo, aunque Cristo, quien es la realidad, ya había venido, ellos continuaban insistiendo en estos temas como si fueran fundamentales. En los versículos 18 al 19 se muestra cómo los místicos que adoraban ángeles causaban confusión en la iglesia de Colosas. Estos místicos daban más importancia a sus experiencias subjetivas que a la palabra de Dios, llevándolos a una fe equivocada. Finalmente, llegaron al punto de adorar sus experiencias en lugar de aferrarse a Cristo, quien es la cabeza. 목사가 있어요. 그것도 막 체육관 같은 데 칸에 빌려가 탁 쓰러지고 잡아주고 이런 거 뭔가 팍 체험하고 완전 쇼입니다, 쇼. 근데 그거 보고 충격받아 순진해가지고 그냥 분별력이 없어가 영적 분별력이 없어서 오 놀래가 수천 명 뭐. 한번 보세요, 베니 힌이라고 목사는 거 보라고. 어쩌다는 얘기야 치고 그 벌떡 일어나요 또 멀쩡해가지고 이런 체험 뭔가 주관적 체험 자기가 체험했다는 거예요. 이런 데 빠지는 사람들은요 말씀에 심심하고 싱거워서 말씀 안 믿습니다. 이게 지금 골로새에 있었다니까요. 하나님의 말씀보다 내 체험 비중이 더 커. 잘못된 신앙이지요. 결국은요 머리 대신 예수 그리스도를 붙잡지 않고 자신들의 주장을 체험을 강하게 주장합니다. 강하게 자기 체험을. 말씀에 근거해서 간증하면 얼마나 좋아요. 말씀이 성취된 간증 얼마나 좋아요. 자기가 막 내가 옛날에 왕년에 어쩌고 그런 수다에 시간 보낼 필요 없어요. 재미는 더 좋지. 그런 것들을 보면 뭐 신기하고 놀랍지. En el libro de Apocalipsis, en el apóstol Juan recibe una revelación a través de un ángel y, conmovido por la visión, se postra para adorar al ángel. Sin embargo, el ángel lo detiene y le dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo
de tus hermanos y los profetas 경배하니까 y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 계시록 22장 9절에 나오잖아요. 천사는 En Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. El ángel nunca debe ser objeto de adoración, pues es solo un siervo de Dios. Únicamente Dios es digno de recibir nuestra alabanza y adoración. En los versículos, versículos 20 al 23, Pablo advierte sobre la falsa enseñanza de los ascetas, quienes afirmaban que la santidad se lograba mediante la autodisciplina y la negación del cuerpo. 얼마나 사람이 일주일 금식했는데 그렇게 보이더라니까. 이 금욕주의자들은 일주일 동안 매 3일씩 금식했지. 그러니까 막 먹고 이 보면 짐승같이 보이네. 이 금욕주의자들 이들이 있었어요. 그래서 이들이요 거룩해 진다는 거예요. 거룩해 지는 것이 금식하면서 기도하면서 그렇게 하면 거룩해 진다. 이 거짓 교훈을 계속해서 말하기 때문에 바울이 경계한 거예요. 금욕주의자들. Sin embargo, la santidad no se alcanza a través del ascetismo ni por el esfuerzo personal, sino únicamente a través de Jesucristo. Por lo tanto, debemos enfocarnos únicamente en Jesucristo. Cuando centramos nuestra atención en cualquier otra cosa que no sea Cristo, esa cosa se convierte en una carga y un sufrimiento. Solo cuando estamos llenos de Cristo, podemos experimentar la verdadera libertad. Vivir una vida de fe bíblica es disfrutar plenamente de esta libertad en Cristo. Y esto es vivir con la capacidad de distinción espiritual. San Agustín dijo una vez una famosa frase: ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Qué significa esto? No significa que podamos hacer lo que queramos sin restricciones, sino que podemos disfrutar libremente de la verdadera libertad que nos ha sido dada a través del Evangelio. 복음을 통해 주어진 참 자유의 삶이 여러분 현장에서도 그렇게 마음껏 누리셔야 돼요. 복음 가진 사람은 나 자유, 너 자유, 우리 자유예요. 여기는 율법도 정죄도 여기는 무슨 Y disfrutar libremente 여기 어떤 불안 공포 하나도 없어요. la verdadera libertad 왜 불안합니까? de 누구 말 한마디 evangelismo en sus campos. 강단 말씀 다 잊어버려놓고 난 말 한마디가 밤새도록 생각납니까? 사단이 지금 나를 넘어지게 하는구나. 무릎 팍 꿇고 주여 내 속에 찾아온 이 더러운 흑암을 그 사람 말 한마디가 지금 내 속에서 나를 잠 못 자게 하니까 쫓아 주옵소서. 그럼 끝이에요. 복음 가진 여러분, 예언교회는 다르지 않습니까? 표정부터 마음에서 나오는 표정, 그부터 달라야지. 무슨 갈등을 합니까? 그리스도가 여러분 안에 계시는데 그분의 배경이 되는데 뭔 두렵습니까? 뭐가 무섭습니까? 뭐가 아쉽습니까?
마음껏 누리시 바랍니다. 그리스도로 충만한 삶을 사는 Haz lo que quieras. 주님으로 축복합니다. Bendigo en el nombre del Señor a toda la comunidad, todos los creyentes de Yewon, para que vivan una vida llena de Cristo, disfrutando plenamente de la verdadera libertad que Él nos ha dado. 절대 목적 Se dice lo siguiente: no se debe tomar como referencia la luz de un barco que pasa. 변함없이 하늘에 Si se toma como referencia un barco en movimiento durante la navegación, nunca se podrá llegar al destino. 잃지 않는 방법이 뭐냐? ¿Cuál es la referencia constante durante la navegación? Es la estrella polar 그럼 가는 que 길을 permanece 판단하고 가는 거예요. inmutable en el cielo. 인생의 영 Lo mismo ocurre con las caravanas que cruzan el desierto para no perder el rumbo. 예수 그리스도 Siempre se guían por la estrella polar para determinar la dirección correcta. ¿Quién es la estrella polar espiritual de nuestra vida? 히브리 Es Jesucristo. 12장 2절에 Solo cuando fijamos nuestra mirada en Cristo y le seguimos, podemos avanzar sin desviarnos y convertirnos en protagonistas de las respuestas de Dios. Por esta razón, 그래서요. el escritor de Hebreos enfatiza en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí el verbo mirar, en su significado original, no implica mirar una sola vez y ya está, sino mirar de manera continua y constante. 집중적으로 쳐다보면서 쫙 Es decir, como un corredor de 그 쳐다봅니까? 그러면 등수에 못 들지요. 100 metros que mantiene su mirada fija 달리잖아요. en la meta sin distraerse 다른데 한눈 con nada más. Debemos mirar a Jesucristo hasta el final sin apartarnos de Él. 2025년 Deseo que la vida de todos los creyentes de Yewon en 2025 sea así. 결단하세요. 이 사람 저 사람 말 저 사람 말 이런 사건 저런 사건 보지 말고 Que vivan una vida de fe con la capacidad de 바라보자. 온전케 하시잖아요, 그분이. 그래서 분별력이 distinción 신앙생활하면서 약속의 땅을 차지하는 y que sean discípulos absolutos de Cristo, conquistando la tierra prometida. Les bendigo en el nombre del Señor. Oramos juntos. Señor, 속지 말고 당하지 말고 사단 속삭임에 기기르지 말고 분별력 있는 영적 삶을 살게 하여 주옵소서. 모든 것 대신에 그리스도 바라고 그리스도로 충만한 삶을 사는 그래서 les bendiga 반드시 que 성령케 하시는 하나님을 todos los 체험케 하여 creyentes de Yewon 주옵소서. vivan una vida de fe con 받들어 기도합니다. la capacidad de decisión y conquistar la tierra prometida con los ojos de fe. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.